সবসময় ইউটিউবে সাইট দङ সফটওয়্যার বাই অবা দামি সফটওয়্যার এবং পেড সফটওয়্যার ফ্রি সফটওয়্যার ইয়া পেড সফটওয়্যার আসলে ও যে পেড সফটওয়্যার গায় কম্পিউটার সিমি নেই অনেকজন বড় বুঝিয়া কম্পিউটারটা পাইনা নাং বা অতিরিক্ত অনেকজন বড় অব মোবাইল নঙ্গ সফটওয়্যার বলতে কাছে অ্যাপস মোবাইল ন খালাইমানো এগাই অব খালাयै বমা হাইকে তাবুক যারা ক্লাস খাই দंनाय রক বরফনি ডাইরেক্ট অভিজ্ঞতা আং শেয়ার খাইনাই অনেকজন কনফিউশন তমনি ন দৌরংনান বাগৈ এখানে যারা ক্লাস দंनाय রক পুইলা খরকসা আন তিনজন বা চারজন সোंनाय নরক যে পুইলা হয়তো ক্লাস খাইমানি তিনি সিদ্ধরা বমাই এংজাখা দকিজা সারে পুইলা হয়তো তিনি সিদ্ধরা আং গেপিং দা খাইকা বা বমাই এংজাখা আসলে কম্পিটিটিভ এক্সাম বমাইকে খাইকা আংকাই ini sukses ni bagai easy da na bomahai abono real je kokno share khadi da sade poila na kai sarana na hambai maro sin bagai asuk kai kam khlaima bagai angkai tamina ni je chung porimani to onek kaham no notes ruo angkai chung ko jedino class khaimia hangkai abore ko dingo khanai mano olo tei iko study material rika hangka bo surungai mano arane hoite bo angkai kahamung jago onek no sarni aro agin theke habja hangkai to chungte bo kusugo kaiman khamu aja ঠিক আছে ও যে সফটওয়্যার হনে যে ও অ্যাপস মোবাইল অ্যাপস তৈ নং ক্লাস খাইयै নক তংতে আরামসে ইকো 8:30 ওখানে নং ক্লাস হাত থাঙ্গো 9:30 কেন পাইও আসলে নং বমাইকে ফিলিং খাইকে বা অব বমাইকে নং উংকংখা উংজাখা angkai onek no jajago sar tanggoi hindi nogo je kono kam tongphano after hangkai kam khibi kisa class khaimano মানে থাংনা নাইয়া গাড়ি ভাড়া খিবি থাংনা নাইয়া ফাইনা নাইয়া ভাই অনেক সুবিধা আং যাগো তা ঠিক আছে হামবাই গাং ঠিক আছে সানাই যারা তাবু ফানো কনফিউজ নাংজাক দङ আং ইউটিউব বারবার সাই দङ যে উন্নত যত সব বাইরে স্টেট যত ন আং তাবুক একদম ফাস্ট হই থাকা দুনিয়া একদম স্মার্ট থাকা তাবুক নিন থানি মোবাইল দङ অবনো নং ইউজ খাইয়ে ইন্টারনেট দंखायनो আরামসে নং স্টাডি খাই লাইফ সাকসেস খাইমানো আং বারবার সাই দङ আসলে নং তাম সানামুসুন অককনো যারা আনে মানে বেকার বা প্রিপারেশন খাইনে নাই দङ বা বরংনো নং তাম সানামুসুন তাম কক জানামুসুন সাদে angkai borongno sanamo jongo o chung sajak bai kurungnan bagai tanggoi hindi chung hain tongkhai kun sia hai aro da hapka hangkai class khaika hangkai teisa mane saimani thango ta hain tongma theke aro kurungka hangkai chung kusogo kaimanano asa khai আচ্ছা ঠিক আছে বলাইকে হামবাই এগে जों তে খরচা নি খুবই খানাই সরাই যেটা রিয়েল অভিজ্ঞতা সাদে তে খরচা Puilano hambai sini sarno balaikana hambai angkai jetani bastop mane experience namo sanamo jongkha ang balaikano rutugui tongmani amhai kok borok specially kok borok bai sini sar chungna ekdom sini bumani ma datang bai khe clear khai jebabe sini bokroga habri ro oba hai kun jaga phon manya inge chung bujiu pano english bo bujiu ba tanthne bangla bo bujiu ya ai pano chini mara rangme buji ma bai onek phelayo ani bage ang blai kana hamjaka te ang oje asuk ang to 17 no registration nangka 17 February bo ingkai ang to apro songe bo manli ani kisa mobile problem gai ingkai amon pore khe ang to 20 ni semester class attend khaiman chu apro ba tansang blai kana tong thoka blai kana difference mane ani experience feelings ngka mane jeto truly speaking o jaga especially o descriptive type ke remani inke plus aro je ang obonote blai ke hamjago sar nang mane junu fumbak rohmani abo hai khlai ka hanke abo hard work ma kaine kintu orono mane toiringi thango je answer mane thong ang obo blai kana hamjago mane answer ya wei biskango descriptive way sudu option chimi rona janka arono pura mane thango omni bagang blai kana hamjago o practice na angkai hamjago ta ingka haini bagai ang blai kana hamjago engkangkai ang judino sarbai sekangbaria malai jakengke ang tebo dotino success ngkamo honim khakao
Hambai hingga ang tega sesengai neng jara gila ma borok confusion dak tong anaro mobile lo ba nini o je anggo ba YouTube ni goro comment bibinno borok confusion ngoi abo bo text khayo bang ko ang sanan try khayo ne ege tini neng real sai dong jeda ege ang sao ang regular class daily class daily homework daily mock test ni sai dong আসলে ও যে কক সামানি মতে দা সামুং খাইজা একদম daily class abo daily class khaya hangkang ke abo kaisa mane tamai gereng laija khaisa daily class khaya hangkang ke nang saiba manjang nai hangkang ke tam thane tam puri tonga bo nijin saimi yang nai ke daily mock test rikangka bo nijini bage nijin saima no nang bhojorati mane ago goitong nang boro weakness ang tong যেমন ang last time ang to english kisa weak black and weak মানে যেটা truly speaking মানে english ang black no irritating nangka prang no bo message raka personally sa ang balai irritating nangka even ang muktri lagati faika budiani bagai engkang ke ojaga o balai keno kaham ke tabu prothom ni aste aste ke thangi tong ang balai keno hamja ka sarno no balai keno hambai maro nino o chung saja ko chung sawino thangtung obo nayo ang jini specialty prasarang bisingo Teka saya hambai kai teka saya ang neng kok kesar bikiza neng tam kok kesar nemu sunggara tabu buat sini borok kemo যেখানে net mana aja kan nunggu gram fan tong to pancini je kuno jaga fan tong to borok no ahaino ereng pura puri khai tong yai borok no neng tam kesar nemu sung asole jeng sajak bai minimum je khorsa ang kuno manli phirok to nahaya ble chodo minimum charge nungwa minimum charge obo angu khorsong thani nengano help khai o help khaitani ano suba suthani ang sau sarai sau asole neng borok no tam kesar nemu leng ang borok no bono kosano mo zongo even ani nok ni borok no na ang saka even ani bayni besla tabu madumi sriya khobo ang bono sai toni rikha sar by sure kurungni grammar prothom ni simi mane jeta fundamental ni simi srang mana ja plus rayon officer nam bujung hangkai maike kurungdi nang even ani relative rong nang jotono sai toni rikha tabu ka jorotuk mansak je haino klai tongnai rong sia nu gyam hai obono first time tripura ani mane ang je saima mote ti kokboro bai kun jaga phanu nungya khang ingang ke ekdom clear bujina ba kono সমস্যা kri haini bagai ang belai khano tamsanai jot tono no je mane lama saimaya gojak dongnai rong no lama korjang no ang mane osim sajago korungna ni bagai belai khano musung jago ta belai ke hambai jeng jeta real kok no seng khanaka apro sai tongo no haipano seng jeta real no seng tabu khanaka ekai next seng khananai sagare next jeng dui tinge tinjon থেকে চারজন khananai next karon tini time bo seng class khaina ni bonai sagare dokija next hade sarang ang oporna Bula to sanang hambai mario tamang ang sar nang bai pori uno je recently jari bitini LDC ni kongmani abo bo man kha ge ang puila sarbai pori phona ani puju tong ta sarbai pori khang kang cheka pano job mana bang believe khayo ge ma bo man kha ge tabu te bo better opportunity ni bagi try khai tongo ge se tabu ang job khlai tongo ge ang pori na asuk time maya haipano sarni je materials ro study materials ro rimani tei belaino subida ang ota belaino pori thogo ge test bo dealing mani bagai sob সময় pressure tong pornani tei pori jago tamon bagai belaino kaham o tabuk je phrangi tong mani ge ang sanamo somanga jara tabuk job manan try khai tongo borok sekang pornani belai nango ge se nang job ni exam rekhang kai dakti mani mana ni sampai belai ege nang asole tabuk je system ang jewa je software hui class khai to mani obo competitive exam ni bagai busuk profitable nang de nini obigota no teisa share khai gedi do o teachment ti tabuk khari tamato belani ka hamsar sung video recording bo mano gesung Jeffro class climate mane belaino difficult nge climate ang hange songolo nai mano te bar nai tong mano te khnai mano hange sini mind do capture ngo hange song mutuna ra mano dokte amon bag belain saksa belai ke hambai
Ikai to sung khana ka tinjon ni chini time bo sung class khaina ni khana na ga to se bo khanai mano ikai te khoroksa se kep da sanam sung ko Sar ang kisa sawantar. acha sade ija nang asole o class khai bo mahing ja ka bu pula sade ja mohai system agi to nang call khai pro ba ang bai nang register na ha pro saimia ang bu bai saka no ang jo to bani bekhini call khai pro no kok sau মানে srai srai kai sai ro nok ne borok khai ken jo to borok bai no ikan nang apro nang apono ko woi ini sidora nang je class o mahai ke nok tong tin no man thau ka bo mahing ja ka Sar belai na hambai suman bagi hingga ang kisa no sawana. Sar ko class to joto no kaham gangke tobo joto no je moni bebang no sajago ai pona ang joto sai sajamon kaise tomuta abo unke psychology build ko maximum je kono success na angke psychology kaham na nango ge psychology sar ni thani onek jeng hand to hand guide manuta gangke je borok kereng namu sung kereng pai manu sar to onek guide ruo psychology build khayo motivation ruo asung sar ঠিক আছে হামবাই বেলেকে হামবাই जों खोना लाइलिया जोंनि क्लासाव थांलायथिनाय बेलेके हामबाय एके आबन बागे आं अकनो सब समय साइदों ने तिनि रियेल जों कखना काते बखना लाया ना नेक्स्ट जों कयेकदिन पर अमाहिके जों एक्टिवेट माने फीडबैक जों नाहार दंगो आंगो माने सुजा लाइन चलि थांनान बागे जे डेभलपनि जे सुजा लाइन चलि थांबाय फीडबैक आं सो फीडबैक बनावो तामो प्रब्लेमेटिक बबो जागा असुबिदा आं तो आबन बागे कारण मसुं साजाक आं सब समय थाइथाव कुजुगो tabuk je ang invest ni poro si nirbor khayo kuchuko tang thanan bagai tebo jotoni obo platform ani ni sini joton bagai ege ang joton no saito moje kerengdi jeng sajabai kerengdi goro mali phina jagya barbar jeng real sini kokhnaka ঠিক আছে